Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal i u novi video iz serijala TV Projekti. U današnjem videu ću vam pokazati transformaciju jedne od 3 identične stolice koje imam. Radi se o stolicama koje se ne koriste već duže vreme, tako da su u prilično lošem stanju. U ovom današnjem videu ću vam pokazati transformaciju prve od ove 3 stolice, a u narednim videima vas očekuje jedan mini serijal u okviru ovog serijala, budući da ću svaku narednu stolicu transformisati tako da ona dobije jednu totalno drugačiju ulogu i izgled. U današnjem videu pogledajte koje sam to alate i materijale koristila i kako izgleda jedna klasična transformacija stolice. Uživajte! I na samom početku da vam pokažem kako izgledaju ove 3 stolice, od kojih ću jednu transformisati danas, dok ćete naredne 2 moći da gledate u videima koji će slediti u narednom periodu. Sa jedne sam već skinula, odnosno odvojila sedalni deo, zato što sam bila znatiželjna da vidim kako to izgleda, ali sada ću jednu da i ovdje pred vama razmontiram. Dakle, nogare i podnožje sedalnog dela su metalni i sedalni deo je pričvršćen šarafima samo za ovaj metalni deo. Ovi šarafi su već bili zarađali, tako da jedan nisam mogla ni da odvrnem, nego je to sve uz pomoć šrafcigera na kraju odvojeno. U svakom slučaju samo sedalo je od neke iverice koja se u međuvremenu već počela i da raspada, što možete i da vidite u ovim kadrovima. Pripremu sve 3 stolice ću raditi identično, tako da ono što budete vidjeli u ovom današnjem videu važi i za sve stolice koje ću prikazivati u narednim videima. Kao što vidite, od sedalnog dela nema ništa, ne može da se uopšte iskoristi, ovo je spremno za bacanje. A što se tiče pripreme stolica, potrebno je dobro ošmirglati ove zarađale delove. Ispod sedala ih ima malo više primetnih i ovdje sam koristila jednu grublju žičanu četku. Kao što vidite, koristila sam čak i masku i zaštitne naočare. A što se tiče nogara, za njih sam koristila šmirgu granulacije 150 i lagano izbrusila tako da se još malo skine neki ostatak rđe, a zatim sam za ove delove gdje je bilo i većih oštećenja koristila dodatno i žičanu četku kao nastavak na bušilici. Ovdje možete vidjeti stolice koje su sada očišćene od tih delova koji su bili slabo vezani. Svaka stolica je u nekom posebnom svom obliku oštećenja, dakle nisu sve identično u lošem stanju, ali u svakom slučaju su spremne za transformaciju. Naredni korak jeste da ove stolice očistim nitrorazređivačem. Njime ću još dodatno skinuti ostatke boje koji nisu dobro vezani i također očistiti od sve prašine koja je eventualno još ostala na površini ovih nogara. Prelazimo sada na sljedeću fazu, a to je farbanje stolica. Treću stolicu sam inače ostavila da je farbam na licu mesta tokom snimanja, pa zbog toga su ovdje prikazane samo ove 2. Farbala sam bojom u spreju, zato što su stolice specifičnog oblika, a željela sam da maksimalno budu pokrivene bojom, tako da mi je boja u spreju najjednostavnija opcija. Znači sada kada su mi pripremljena
podnožja stolica. Sada ću za jednu od stolica da pripremim novo sedalo. Koristit ću ovdje sirovi Medijapan, to mi je ostalo iz nekih prethodnih mojih projekata. I na njemu ću nacrtati krug, pošto je sedalo kruglo, prečnika 27, što znači šestar otvaramo 13,5 cm, opisujem kružnicu. Sada ću samo da je podebljam ovim markerom, da bolje vidim. Pošto je sedalno okruglog oblika i ubodnom testerom je nezgodno da se iseče u jednom potezu, za početak sam oko kruga nacrtala dve ravne linije, tako da sam dobila jedan kvadratni oblik i prvo sam isekla taj oblik. Nakon toga sam ovo sedalo pričvršćivala jednim delom za 100, a ubodnom testerom odsecala jedan, da kažemo, ćošak ovog kvadrata i tako deo po deo pomerala po stolu dok nisam isekla ceo kružni oblik. Na kraju sam ovo isečeno sedalo malo izbrusila i ono je sada spremno za narednu fazu. Stigli smo do tapaciranja sedala i ovdje sam obeležila, dobro, centar, znam, nego isekla sam od, ovo je podloga ispod laminata koju sam stavila, ona je sunđerasta i mislila sam da nju stavim ovako, ovaj je prečnika, odnosno poluprečnika 8 cm, ovaj je 11 i preko toga da stavim, pošto će sunđer koji stavljam biti tanji, da dobijem onako onu punoću sedišta. Znači to može biti bilo šta tako malo sunđerasto, nemam baš sunđer pa ću da se poslužim ovim. Ovo naravno nije obavezno, ali eto, palo mi na pamet da ću to da uradim, pošto je ovo dakle jedno samo sedalo u pitanju. Ja ću iskoristiti da ne bih sad kupovala celu tablu sunđera, znači kupila sam ovaj običan sunđerčić presvučeni za sedenje i njega ću dakle da iskrojim i od njega ću da napravim sedalo, a posebno ću da ga još presvučem. Također nisam kupovala materijal da bih presvukla ovako malu površinu, nego sam uzela jednu jastučnicu i nju ću da onda iskoristim kao štof koji ide preko svega toga. Znači ova dva sam iskrojila od podloge za laminat. Obeležila sam sad, pošto ću to da lepim, gde otprilike te krugove treba da stavim i još ću sad da iskrojim i ovaj sunđer. Prvi korak je bio da obeležim par centimetara oko sedala i u toj veličini sam isekla ovu postavu kojom je sunđer obložen, a kasnije kada sam nju isekla, onda sam obeležila na sunđeru tačnu veličinu kao i sedalo i sunđer sam isekla u toj veličini. Podloge od laminata kao i sam sunđer sam lepila univerzalnim lepkom u spreju. Krenuli smo prvo od najmanjeg ovog kruga, zatim ide srednji i potom ide i sunđer. I ovdje možete vidjeti kako se postiže taj blago zaobljeni oblik ovog sunđera, a postavu sam isekla malo veću od prečnika samog ovog sedala, zato što sam sada nju postavljala preko sunđera da bi ga blago zategnula i ove njegove spoljašnje ivice da dobiju jedan blaži pregib i jednu zaobljenost. Samim tim bit će mi lakši postupak zatezanja štofa kada dođemo do koraka tapaciranja. Dakle, jastučnicu dimenzije 45x45 cm koristim da bih tapacirala ovo sedalo i naravno potrebna mi je samo jedna polovina.
Ovu polovinu ću ostaviti za neki drugi put. I dakle, postupak ponavljam. Samo što ćemo znači sada na 2 mjesta prvo pričvrstiti. Ovako recimo. Gore i dole. Da to stoji, pa onda postepeno zatezati ovako sa jedne i s druge strane i da se dobije onda savršen krug. Idemo prvo ovdje. I ovdje samo da vidim da li je ravnomjerno. Ovako ću da pravimo male palčice i znači da se ne vidi sa gornje strane ništa. I što se tiče stolice, dakle, ovaj sedalni deo je tapaciran, ostaje još da se pričvrsti za ovo podnožje i pričvršćivat ću je, znači, ovako, da bih mogla dobro to da pritisnem. Koristit ću iste ove otvore kojima je bilo pričvršćeno i drugo sedište, međutim, pošto sam sad koristila Medijapan debljine 12 mm, znači tanji od one iverice koja je bila, morala sam da prilagodim i dužinu šarafa, znači da ne bi probili kroz Medijapan na sunđer. I pošto su sad ti šarafi manji, manja je njihova glava, pa ću koristiti ove male platne, odnosno podloške, kako šaraf ne bi prošao kroz ove otvore. I to je to. Znači pričvršćujemo ih i stolica je gotova. Vidjeli ste kako izgleda konačni rezultat i transformacija jedne obične stolice bez naslona. Sa vama sam u toku videa podelila par korisnih savjeta kako da to uradite na povoljan način, pogotovo ukoliko je u pitanju jedna stolica. Također ću vas posavjetovati da ukoliko nemate alat, a imate ovako neku sličnu stolicu sa okruglim sedalnim delom, da u prodavnicama koje prodaju kuhinsku opremu i pribor potražite neke ovako drvene podmetače. Pošto postoji u različitim veličinama, sigurna sam da možete naći neki koji će vam odgovarati, tako da možete ipak da izvedete ovaj jedan mini projekat kući. Što se tiče ove transformacije, ona je jedna od 3 transformacije koje ću vam predstaviti u narednim videima. Ovo je bila klasična transformacija stolice gdje smo promenili sedalni deo, a što se tiče naredne 2 stolice, one će dobiti potpuno drugačiji izgled i ulogu. Ukoliko imate pitanja vezano za današnji video, slobodno mi pišite, ostavite komentare ili dajte neke zanimljive predloge. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. Mi se vidimo uskoro, do tada pozdrav!